мара авлоди раҳмати аҳмадҷон бинанд, тамошо кунанд. Бояд як рӯз ма пеши падари аҳмадҷон бурам, ма манзили зисти аҳмадҷон ҳамаи видеои аҳмадҷонро удалит кардем, як чиза удалит намекунем. ин форма маро одам накарда, ин форма маро одам кардани нест. муҳим иҷа маро одам кара, қати иҷа. имрӯзи ҳаст пага қати ма нест. шумо ҳастед. Rahim Production. салом арз мекунам ба кулли тамошобинони доимии сомонаи Rahim Production ва ба кулли он нафароне ки ин лаҳза барномаи навбати моро аз YouTube канали Rahim Production тамошо кардесен. дӯстони азиз, пеш аз ҳама шуморо хушомадед мегӯем. касоне ки дар канал обуна шудаги нестем, дураи каналда обуна шен, я лайк я паделитсара барои додарчаи азизтон, бародари азизтон Раҳимҷон дариқ надорем. дӯстони азиз, мегзарем сари мақсад. мо дар гапмон истодем, гап оиди раҳмати аҳмадҷон мерава. и охирон видео оиди раҳмати аҳмадҷон мешава. як чиза гуфтам дӯстони азиз ки мо ҳамаи чи навор, сурат, аксои аҳмадҷона аз YouTube удалит кардем. баъд аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки касоне ки дар каналошон копия карда буданд, инстаграмошон, историёшонда мондан, илтимос касоне ки медонед, мешиносед, занг занед, удалит кунанд. чунки ҳамамон медонем ки ин дунёи дурӯзаи мемрем. худованд ба фикри ма дар дунё одаме нест ягон камбудӣ накарда боша, ягон гуноҳ кардагӣ набоша. ягона нафаре ки ягон гуноҳ надорад, ягон чизе надорад, ин Аллоҳи меҳрабонай. ҳамаи банда ба гуноҳ мешавад. ҳамаи инсон як камбудӣ дорад. фақат бояд инсон анам камбудӣ хича бифаҳмад. дӯстони азиз, анам дӯсто рафиқора гап занем ки ҳамин навори аҳмадҷон агар дар телефонҳои касе боша, удалит кунад. удалит кунад ки падари ҳамон барои мо занг зад чанд бор ки ҳамихел мо дарди падарро мефаҳмем. баъд як чиз дигар дӯстони азиз ки бояд як рӯз ма пеши падари аҳмадҷон бурам, ма манзили зисти аҳмадҷона бисёриҳо хостанд. мо мехоҳем ки ба падари аҳмадҷона як хона кунем, агар шумо розӣ бошед. чунки фарзандони падар майдай дасти мисол надорад ки дигар бурава мисол кор куна, аллакай як қанати падар пӯгзаи даст рафтагия. дӯстони азиз, шояд ин навори мара авлоди раҳмати аҳмадҷон бинанд, тамошо кунанд. ма ба ҳамаи онҳо боз сабри ҷамил хонум мехоҳам ки яке аз беҳтарин ҷойҳои биҳишт насиби аҳмадҷон додари азизи мо шавад. дар ҳаққиш дуо кунед. ана мо тасмим гирифтем ки ба падари аҳмадҷон як хона кунем бо дастгирии шумо. ҳар як кадом фикрта дар комментария бинавис. ма ҳар як фикри шуморо мехонам, ку мебинам чанд кас тарафдори май ки мо ҳамин кора кунем. як рӯз мерем ай худи ноҳияи ҳамаддони Масковски будиян, ай Камсамол, усра Охбулоқ мегуфтиян, Охмазор мегуфтиян, ай анамҷо хай мо рафтем дар ҷанозаи раҳмати аҳмадҷон иштирок кардем. бисёр нафаро дар ҳаққиш дуо кардам. бисёр нафаро гуфтанд ки барои чи аҳмадҷона ҷанозаша сиёмка кардӣ, бояд ти кора намекардӣ, ура намекардӣ. дӯстони азиз, шумо ҳақ доштед навори раҳмати аҳмадҷона дидан. ин фарзанди шумо буд. ҳар як навори мо мекардам, шумо мепурсидем ки аҳмадҷон чӣ хел шид, аҳмадҷон саломатиш чӣ хелай. ҳар як чиза шумо мепурсидем, ма ба ҳам хотир рафтам. баъд бисёрият мумкин бигем барои просмотр, барои майлаш. худо ҳар як каса мебина, худованд шоҳиди ҳамаи гуноҳҳо, ҳамаи хубии мо ҳастед. дӯстони азиз, наворе ки бо баъдаи аҳмадҷон партофтем, додари азизмон Аҳлиддин аллакай мо дар Балинса хоб кардем. иншоаллоҳ пага Қурғонтепа мерем барои дастгирӣ кардани бо Аҳлиддинҷон бародаро. илтимос аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам дар ҳақшон дуо кунед. ма барои чӣ гуфтам ки ҳамаи видеои аҳмадҷонро удалит кардем, як чиза удалит намекунем. илтимос ҳамин чиза бо диққат гӯш кунед. фикри худтонро дар комментария бинависед ки ман ҳақм ё ноҳақ. ҳама нависед ки удалит майлаш. ман ҳамаро удалит кардам, як-ду рӯз дер удалит кардам, бисёрш гуфтам барои просмотр майлаш. не ки шахсан айти бародар, айти апаҷон, айти хоҳарҷон, айти падарҷон, айти модарҷон хоҳиш мекунам дар хоки пои ҳар як кадоми шумо садқа. хоҳиш мекунам ман ҳамаи чиро YouTube удалит кардам. як чиза шумо ҳеҷ вақт удалит накунед. ҳеҷ вақт удалит накунед, удалиткуниам нашед. мо ҳама вақт дар анами дилмон бояд аҳмадҷона ҷо кунем. дар ёди мо боша. ҳарчанд аз сомонаҳои интернет аҳмадҷона мо нобуд кардем, удалит кардем, худованд гирифт пеши худаш бурдак, лекин мо ай дил ҳеҷ вақт дӯстони азиз ай дил дур накунед. дар намозо дар ҳаққиш дуо кунед, дар ҳаққи ман дуо кунед. дуо як чизе ҳаста ки инсона
برای راست هدایت میکنه. انمی سبب برنامه کردن ما انمی بود که بسیاری بعد اینا را پاک کردن همه چی را عیاد چون میبرورم. غم همه وقت در دل پدر احمد جان هست، مادر احمد جان هست، اولاد احمد جان هست. نه که شما فقط در حقش دعا کنین ای دلتون احمد جان دور نکنین. و یک کودککی بود که ضررش به هیچ کنار نرسیده بود. دوستان عزیز من خواستم که انمی آخران نوار آید احمد جان کنم، آید شادروان احمد جان کنم. به عکس انمی صورت خدم قطعی میمونم. شما برادرها من میدونم قطعی ما هستین، حرمت میکنین، عزت میکنین، کامنتر دمی نیستین، دستگیری میکنین. من به نهایت میندارم. این کارای شما هیچ وقت فراموش نمیشوه. این خوبیای شما کردگی هیچ وقت فراموش نمیشوه. ما همه کسا سرجم شیم، ایودا همه چی میبروریم. بعد یاده اکای دیگه نویست که رحیم تو ویش را با یک سپرتیفیکا یا فوتبالکت برنامه میکنی. برادر مهم فرمای من نیست. ایرا هر روز من علیش کرده میتونم. ایرا من هر روز علیش کرده میتونم. نه که ایجا هیچ وقت علیش کرده نمیشوه. من یکون بچه میلیاردر نیستم که هر روز فرمای نو بخرم سالید نببرم برای شما نمایش بتونم. من میگم که من همون سرده هم قشلوخم. این فرما مرا آدم نکرده. این فرما مرا آدم کردنی نیست. مهم اینجا مرا آدم کرده قطعی اینجا. امروزی هست پگه قطعی من نیست. شما هستین. آن همین نفرایی که پشت کامera امروز در خانگی در سردی در درون استرویکا در درون برق در درون جایهایی که شما کار میکنین بعضی پدرنالاتش بعد نسبت غریبی و هر خیلی گپ میگن بعضیش ولی دردی غریبه غریب میدونن. یگان کسی دیگر نه. فقط از شما احترامونه خواهش میکنم که یا لایک برای ویدیو مرا موندن این با فکر ما یگان ضرر ندارد یا یک کامنتر نویسن این ضرر ندارد. دوستان عزیز برای کاری ثواب باید ما 5 پنجره قطعی 5 پنجره یک جویا کنیم. یک چلیک بعد چلیک نمیشه. 5 پنجره یک جویا کردیم همه چیز میشیم. انا این 5 پنجره ما شماییم. من یک تایم 9 تا دیگه شماییم در باری من. هر یک قدم تا اگر خوز همین نواری ما را بگیری 10 نفری 20 نفری جرأت روی کنی بگو ای بچه بدرو همین بچه کاری خوب کردی سه لایک نو پادری ساش که هیچ وقت سخن ترا لایک اتکاز نمیکنه رد نمیکنه. اگر 10,000 آدم همه خیلی کنن این ویدیو را جهان میبینه. جهان دیدی یا بروی ما که ملت تاجیک یک آدم کمبغل شه، یک آدم معیوب شه، یک آدم سگره شه، یک آدم یتیم شه دستگیری میکنه. ما تاجیک مسلمانیم. دوستان عزیز برادران عزیز شاید گپی ما بعضی نفرها دست حق برسه نه که هست نفرانی که مرا درک میکنن میفهمن. خیلی گپ زیاد نمیکنم دوستان عزیز. باقی در پناه الله مهربان باشین. هزار رحمت که تا آخر ویدیو ما را تماشا کردین دستگیری کردین. همه وقت امید یگانه ما شما دوستان عزیز در حقمون دعا کنین. در حقتون دعا میکنم ان شاء الله که با نوارای خوب نوارای بسیار نفرها رو دستگیر کردن در پیش ای. اگر ما سرجم شیم همه اویلا را دستگیری کرده میتونیم. هر ماه دوستان عزیز هر ماه یک نفر هیچ نکته 25-30 هزار روبل روسی میگیریم. هر ماه 1000 روبل شه زیاد نه 1000 روبل شه 1000 روبل شه بگی برای کاری خیر نام 10 کس 100 روبلی پرتو 1000 روبل میشوه. 100 کس دا این بهترین کار میشوه. تا 1000 روبل در یک روز دو روز کافی رفتن دا میخری. لیکن پگه هممون میبریم ها و اون رشته دا گذاشتن دا یک تا میغلطیم و اون جواب و سوال و فایده ما در اونجا میمونه. شرای نر من حق شما را نصیحت کردن ندارم. شما باید مرا نصیحت کنید که من شما مایده ام. لیکن مهم فقط یک دیگر فهمی ما دوستان عزیز. من بسیار چیزا را شما میآموزم. اگر شما هم یک چیز ایوا بآموزید یگان جای خفگریش نیست. همین قدر گفتنی هستم که بنده با شما رحیم بدم دوستان عزیز. در حقم دعا کنید. سخنی نه که نسبت ما دریغ ندارین چون که شما فرزند مسلمان هستین، برادرای ما هستین، پدر و مادر ما هستین، اکا و خواهر ما هستین. ما از زمین تو آسمان از هر یک شما میندارم برای دستگیری کردن که یک ماه دو ماه آخر میشه اوتور مرا چخل شما بالا برداشتین. پادپیسات سکنین ویدیو را با دوستاتون رای کنین. باقی در پناه الله باشین. خدا یگان تایترا خار نکنه. همه وقت گلی بالای سری سبد باشین. خیر دوستان عزیز تو برام آینده.